Hello girlies! Dalaga og minyo, permanente ba magsakit ang imong puson? Aduna ba kay menstrual cramps or dysmenorrhea? Aron malikayan ang mga sintomas sa dysmenorrhea, pag-inom og Moringa Joy, taas sa vitamin A ug calcium. Ang Moringa Joy, 4 times nga mas mataas sa calcium ikumpara sa gatas, 4 times nga mas mataas sa vitamin A content ikumpara na pud sa carrots. Ang presko nga dahon sa kamunggay adunay 75% nga tubig kaysa Moringa Joy nga adunay 8% nga tubig ra. Moringa Joy, your happy capsule. Happy si baby, happy si mommy, happy family sa Moringa Joy. Sa Attorney Rufil Fernandez Banyok ni para sa Rexidol Forte. Kining tambala dili lang para sa usa, kundi para sa upat kalain-laing sakit sama sa labad sa ulo, bughat, pamaol o hilanat. Usa ka tableta lang para sa upat kalain-laing sakit. Bisag magdungan-dungan pa na. Busa tumardayon og Rexidol Forte ang diskarte sa mga sakit nga pwedeng bation og dungan. Labad sa ulo punan og bughat, pamaol punan og hilanat. Balhin na sa Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero 1 nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Testimonya. Oh, kasi na nila. Nga nung nagtiili mo mamaso si ma, milaggo man. Mihugo ka. Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes. Paglikay na lagi ang mga ginadili ni mong pagkaon, ma. Ay, nilikay naman bitaw. Tanahin noon sa klinik, ma. Kaya ipacheck up ti ka. Dali na. Di magani ko makalakaw. Unsa? Mas maayo pa siguro, ma. Nga ipa-admit na lang ka sa ospital. Ayaw na. Palitin na lang hinuon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaepektibo ni ini. Unsa man na, ma? Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. Maing adlaw nay. Maayong adlaw, sir. Ako di ay si Susi Madagsaan nga taga-Upper Limato. O sa may ibong balatian ay, nga magsige magka og balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Diabetic man ko, sir. Unya, manakit perming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko. Kapila man imo imno. Katulo kada adlaw. O sa may kinay imong gibati sa una nay. Kantong pagka magtumar sa itong produkto. Na, di gyud ko makalakaw, sir. Oy, tanawa ra gud nga akong tiil. Lagom kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmaintain lang ko. Wa gyud ko mobiya, sir. Sobra tuig na para wa na gyud ko'y problema. Gamit sa kya sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil. Oy, maoy akong haplas. O sa may ika-advise nimo sa atong mga kaigsuunan nga naminaw karon nay. Ako gyud silang dapiton nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bila-Bila. Kay ako naulian gyud ko. Mao gyud nay kamatuoran. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsige na lang man ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na naog agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. May buhay sa makabuhay!